हेलो स्टूडेंट। आज आम आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी वर्षा कवितार प्रश्न उत्तर। तो चलो देखा प्रश्न उत्तर। तो देख ये लिखाई तुम फास्ट क्वेश्चन कौन लिखाई वर्ष रे केतुटी ऋतु आसे। तो यार आंसर हो कौन वर्ष रे 6टी ऋतु आसे। तापर लिखाई खरे कौन लिखाई ग्रीष्म ऋतु पर क्यों ऋतु आसे। तो यार आंसर कौन हो ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। तापर ग नंबर कौन देछि मेघ माने केउठी मिलित हुअन्ते। तो यार आंसर कौन हम यार आंसर हो मेघ माने कोठी शून्य पथरे मिलित हुअन्ते। तापर घ नंबर कौन देछि पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला। तो यार आंसर कौन हम पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला एवं खद्य तो केते बेले उड़ी बुले। यह आम कौन 1 नंबर। तो यार आंसर हो कौन खद्य तो संध्या बेले उड़ी बुले। तो तार आंसर गुड़िक तुम ये देखिपार वर्ष रे 6टी ऋतु आसे ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे मेघ माने शून्य मिलित हुअन्ति पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला एवं खद्य तो केते उड़ी बुले खद्य तो संध्या बेले उड़ी बुले। तापर देखा 2 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई। तो ये लिखाई मेघ माने किपरि भाव जल वर्षा कले। तो यार आंसर कौन लिखाई मेघमाल घोर शब्दरे गर्जन करी जल वर्षा कले। तो यह तापर ख नंबर कौन हो गर्जंती आवरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कह जाइछि। तो एठारे किए बेंग माने गर्जिबा कथा कह जाइछि। तापर दिखाई कौन ग नंबर यही कवितारे काहाकू राजा बोली कह जाइछि। तो यार आंसर कौन हम यही कवितारे पृथ्वी को राजा बोली कह जाइछि। तापर घ नंबर वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहींकी कहिसंती। तो यार आंसर हो कौन वर्षा ऋतु रे धरणी शस्य संपदरे परिपूर्ण होइथिबा जुगु एहाकू सकल ऋतुंकर सार बोली कवि कहिसंती। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर मयूर काहाकू देखी नृत्य करे। तो यार आंसर हो कौन मयूर मेघ को देखी नृत्य करे। तापर नेक्स्ट आसवा। तो ये कौन लिखाई आमर आसला सरलार्थ 3 नंबर। तो फास्ट सरलार्थ कौन देछि महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। तो यार आंसर तुम देखिपार। तो महिमंडल डट 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 होई। तो ये कौन उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। यही प्रसंग रे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतुर वृष्टिपात विषय रे वर्णना करिसंती। तापर ये लिखाई ग्रीष्म ऋतु पर धरणी को आगमन करिछि वर्षा ऋतु एवं सबु ऋतु मानक मध्य श्रेष्ठ वर्षा ऋतु आगमन फल धरणी शस्य संपदरे परिपूर्ण होउछि एवं शून्य मेघमाला संचरित होई बिजुली शब्द सहित वृष्टिपात करिछि। कविंक वर्णनारे सते जेभली ग्रीष्म तापित पृथ्वीर दुख को बुझीपारी मेघ जलदान करी ताकू परितृप्त कराइछि। तो यह थिला कौन प्रसंगटी कौन मन छुआ अटे। तो ये प्रसंगटी थिला हमर कौन महिमंडल दुख चाहि एवं जल छाड़िला तोष होई। तापर नेक्स्ट देखिबा ख नंबर अलप नदी पुरिले लहरी मते उछुलिले। तो यह कौन हम अलप डट 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 उछुलिले। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर वर्षा कवितारू गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतुरे नदी माने किपरि जलपूर्ण होई लहरी रे उछुली उठंती तहिर वर्णना करिसंती। तो एठी ग्रीष्म ऋतु पर धरणी को आगमन करिछि वर्षा ऋतु यह आगमन रे शून्य रे संचारित हेउथिबा मेघ वृष्टिपात करिछि एवं घोर शब्दरे बहुकूल वृष्टि हेतु ग्रीष्म तापित धरणी परितृप्त होइछि एवं वृष्टि जलरे परिपूर्ण होइथिबा नदी माने लहरी माला सहित उछुली उठिछंती। एठारे वर्षा ऋतुरी वास्तव वर्णना अत्यंत प्रशंसनीय होइछि एवं यही प्रसंगटी अत्यंत मनछुआ अठे। तापर नेक्स्ट ग नंबर कौन देछि छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मोहि। तो यह कौन हम छतु डट 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 मोहि। तो ये कौन लिखाई उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। यही प्रसंग रे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतुरे
ଫୁଟିଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁ আগমନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଧରଣୀ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟରାଶି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଫୁଟିଥିବା ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କର ଛତ୍ର ଭଳି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେଭଳି ଧରଣୀ ରାଜାଙ୍କର ତାହା ହୋଇଛି ଛତ୍ର। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଦେଖି ପୂରଣ କର। ତ ଏହା କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଏହା କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଏଠି, ଜଳରାଶି। ଡ୍ୟାକ୍ସ ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ଏହା ହୋଇଯିବ କ'ଣ, କରୁଣ ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ତାପରେ ଏହା ଦେଇଛି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ହେବ ତୁମର ଜଳରାଶି, ତାପରେ ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ, କରୁଣ ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ତାପରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ତ ଏହା କ'ଣ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ହେବ, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି କ'ଣ ଦିଶି, ଏହା କ'ଣ ହେବ, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ, ପୃଥିବୀ, ରବି ମହି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମର ରବି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମହି। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବରଷା ଶବ୍ଦରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଯେମିତି ବର୍ଷା, ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହେବ, ଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଗରଜିର ଗର୍ଜି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବରସିର ବର୍ଷି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତପତର କ'ଣ ହେବ, ତପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଳପର କ'ଣ ହେବ, ଅଳ୍ପ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ, ମଞ୍ଚପୁରର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ କ'ଣ, ମଞ୍ଚପୁରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭରଣ କରନ୍ତି। ତ ଏହାର ଅନୁସାରେ ହୋଇଯିବ କ'ଣ, ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ, ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ମଣ୍ଡୁକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାପକୁ କୁହାଯିବନି, ମୟୂର ବି କୁହାଯିବନି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କ'ଣ, ବେଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ମଣ୍ଡୁକର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିଶାମୁଖ, ନିଶାମୁଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ନିଶାମୁଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସକାଳ, ରାତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ, କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଏହାର ଅନୁସାରେ ହୋଇଯିବ କ'ଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଆଠକୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, 9କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, 9କୁ ଆମେ ନବ କହିବା। ତାପରେ 7କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସପ୍ତ କହିବା। 6କୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ କହିବା। 11କୁ ଆମେ ଏକାଦଶ କହିବା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ତ ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଜୁଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଦେଖ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଗିରିଶିଖ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମର ଅଲଗା ରହିଯାଇଛି ଗିରିଶିଖ। ତାପରେ ସେମିତି ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଛତୁ ଏବଂ ଖଦ୍ୟ, ତ ଏ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଏ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ଛତୁ ହୋଇଯିବ ଅଲଗା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା କବିତାର ଯେଉଁ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତା'ର ସବୁ କିଛି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।